The shooting of highly anticipated film Drishyam 3 is currently underway at Inox premises in Panjim, creating a wave of excitement among moviegoers and fans. The presence of film crew and heightened activity at the location has drawn attentions, with blockbuster franchise once again generating strong buzz ahead of its release. नमस्कार येवकार. आजकाल पणजे शारा भितर स्थायीक लोकांची आनी भोंवडेर आयिल्ल्या टुरिस्टांची भोव गर्दी पळोवपाक मेळटा. कारण तरेकवार इव्हेंट फेस्टिवल्स सुरू आसा आनी हाका जोड पालव म्हूण हांगासर सुरू आशिल्ली दृश्यम 3 ह्या रहस्यमय तशेंच इंट्रस्टिंग अवेटेड सिनेमाची शूटिंग. मुख्य किरदार आसा सिने सुपरस्टार अजय देवगण, जाका उत्साही रसीक प्रेक्षक वर्ग सिंगम म्हूण अदीक वळखता. सध्या ह्या सुपरहिट सिनेमाचे शूटिंग आयनॉक्स परिसरांत सुरू आसा. अंदर जाने की किधर से रोड है? अंदर नहीं खोल उधर भी रखने खड़े रहे